Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as declarações de Yevgeny Prigozhin do grupo Wagner de mercenários, que deu uma versão bem diferente da atuação do exército russo na Ucrânia. Não perca a super promoção de 20% de desconto da loja. Apenas entre os dias 23 e 26 de junho, 20% de desconto na seção Guerras Mundiais com o cupom DIAD. Clica no link aqui na descrição, confira as incríveis novidades da loja e aproveite a promoção para comprar aquele presente super bacana com o tema do militarismo. No dia 10 de junho, com a ofensiva ucraniana se aproximando de completar uma semana, o ditador bielorrusso Alexander Lukashenko disse em uma entrevista que durante aqueles poucos dias os ucranianos tinham sofrido 140 mil baixas. E no dia seguinte, Vladimir Putin, sem citar números, afirmou que até 30% de todas as armas, veículos, equipamentos e blindados ocidentais entregues para a Ucrânia tinham sido destruídos pela Rússia em menos de uma semana. Nesta quarta-feira, dia 21 de junho, Putin finalmente revelou alguns números, afirmando que perto de 1.000 veículos ucranianos tinham sido destruídos na ofensiva que começou no dia 4, dos quais cerca de 260 blindados, a maioria deles, de acordo com Putin, de origem ocidental. E nesta quinta-feira, dia 22 de junho, durante uma reunião virtual com o seu Estado-Maior e com o Conselho de Segurança da Rússia, Putin ouviu de Nikolai Patrushev, secretário do Conselho, que os ucranianos, afinal, não perderam 140 mil soldados, mas sim 13 mil. Com o general Shoigu, o ministro russo da Defesa, confirmando o número avançado por Patrushev, dizendo ainda que tudo está correndo bem para a Rússia e que os ucranianos estão acumulando tantas perdas e tantas baixas que foram obrigados a fazer uma pausa na ofensiva. Uma informação que foi reforçada poucas horas depois pelo próprio Putin, que disse que a situação na frente de combate estava calma por causa das pesadas baixas ucranianas em 2 semanas de ofensiva. Para aqueles que ouviram apenas as declarações russas, a ofensiva ucraniana foi um completo fracasso, com as pesadas baixas deixando Kiev sem forças para avançar. No entanto, nesta sexta-feira, 23 de junho, logo pela manhã, surgiram alguns vídeos de Yevgeny Prigozhin, o dono do grupo Wagner de mercenários, a unidade responsável por destruir e conquistar as ruínas da cidade de Bakhmut após 9 meses de combates. Vídeos nos quais ele aparece dando uma versão muito diferente de tudo o que aconteceu e de tudo o que está acontecendo agora na Ucrânia. Quem acompanha o canal sabe muito bem que a relação de Prigozhin com o Estado-Maior russo não é das melhores. Durante meses, Prigozhin acusou o ministro russo da Defesa Shoigu e o chefe do Estado-Maior russo Gerasimov de estarem conspirando contra o seu grupo de mercenários, atrasando o envio de munições e impedindo um fluxo contínuo e seguro de suprimentos, com Prigozhin chegando, por diversas vezes, a fazer ameaças diretas, principalmente contra Shoigu. Após a conquista das ruínas de Bakhmut, Prigozhin retirou seus mercenários da frente de combate e reduziu a dimensão do seu grupo ao dar baixa em milhares de presidiários que ele tinha recrutado poucos meses antes. Mas continua atento ao desenrolar da guerra, fazendo questão de contar detalhes do que realmente está acontecendo. No vídeo divulgado hoje, Prigozhin começa desmentindo um argumento que a Rússia vem repetindo há anos, o de que a Ucrânia esteve bombardeando civis em Donbás desde março de 2014, quando Putin iniciou ali uma guerra separatista. É importante lembrar que o grupo Wagner de Prigozhin foi criado em 2014, justamente em Donbás, para treinar os separatistas ucranianos. Portanto, Prigozhin foi, de fato, um dos responsáveis diretos por aquela guerra, e por isso ele sabe muito bem do que está falando.
De acordo com ele, após 2014, a fase mais aquecida daquela guerra, as trocas de tiros eram limitadas e concentradas em apenas alguns pontos da linha de frente, e que, muito raramente, as cidades no Donbass, sob ocupação das forças separatistas, eram atingidas de forma concentrada e direta. Em seguida, Prigozhin contou aquilo que viu quando voltou à Ucrânia em março de 2022, a pedido de Vladimir Putin. A primeira coisa em que ele reparou foi no fato dos comandantes russos não informarem aos seus superiores o número de baixas. Em resposta à sua indagação, ele disse que os comandantes russos no terreno disseram que ninguém tinha interesse nisso e que, depois da guerra, contariam os mortos. Referiu também que não havia coordenação e gestão em campo e que as ordens eram passadas de forma histérica, dizendo ainda que não importando o número de baixas, mas todos os dias os comandantes tinham que informar um avanço de pelo menos 50 metros. Algo que Prigozhin fez questão de destacar é que assim que chegou na Ucrânia, apenas 2 semanas após a invasão ter começado, já era claro para todos os comandantes que estavam no terreno que a vitória, como tinha sido imaginada por Putin, Gerasimov e Shoigu, era impossível tendo em vista o limitado número de tropas e equipamentos russos enviados para a guerra e, principalmente, por conta da forte defesa ucraniana. Com relação especificamente à ofensiva ucraniana que começou no dia 4 de junho, Prigozhin disse que todos estão mentindo para Putin, com o dono do grupo Wagner dizendo que o exército russo está sendo empurrado para trás pelo exército ucraniano, que a cada dia que passa consegue se infiltrar mais e mais nas defesas russas, inclusive em Bakhmut, a região que ele e o seu grupo destruíram e conquistaram. Com relação às mentiras, Prigozhin disse que o Estado-Maior russo se embebeda e aos gritos, e de forma histérica, exige que as posições perdidas sejam retomadas. E os comandantes no terreno, diante de cobranças impossíveis, mentem, dizendo que sim, que reconquistaram as posições, traçando linhas imaginárias em mapas alguns quilômetros mais ao norte de onde realmente estão, apenas para calar as cobranças que chegam dos superiores. No final, Prigozhin voltou a referir as baixas russas, dizendo que é impossível determinar exatamente quantos russos morreram. Recentemente, Prigozhin admitiu que o seu grupo Wagner perdeu, apenas em Bakhmut, mais de 20 mil russos. Mas ele disse que nas Forças Armadas Russas, os comandantes simplesmente classificam as suas perdas como desaparecidos em combate. Uma forma que ele disse que os comandantes de unidades encontraram para não serem muito pressionados quando apresentam os seus relatórios de baixas. E no final, Prigozhin disse que o tempo para a Rússia está colapsando. O depoimento voluntário de Prigozhin se choca frontalmente com o depoimento dado pelos comandantes militares a Vladimir Putin. Se a verdade está sendo contada pelos comandantes que, nas palavras de Prigozhin, apenas engordam e colecionam medalhas em seus escritórios de Mogno, em Moscou, ou se a verdade está sendo contada por quem lutou na Ucrânia durante 14 meses, só o tempo dirá. 19 марта впервые я приехал на территорию Украины, я спросил у командующих на местах, почему мы не подаем количество убитых и раненых наших бойцов. Мне было сказано о том, что наверху это никого не интересует. Есть задача, которую надо выполнить. И сколько погибнет, будем считать потом, после войны. Никого не интересовало, какими усилиями будет достигнута победа. И в то время, когда мы прибыли, о победе уже невозможно было говорить. Потому что это были микропродвижения. Для того, чтобы получить контроль над Украиной, надо было либо взять Донбасс, либо выйти на уровень левого берега Днепра, либо захватить ее всю, без Львова, без Западной Украины, или со Львовом, это уже отдельная история. Либо просто поменять руководство. Руководство мы поменять не сумели.
Донбасс, было уже тогда понятно, что мы его такими усилиями не возьмем. Каждый день требовалось показать продвижение на 50, 100, 200 метров. Не было управления, были сплошные истерики. Вооружение бардак, везде бардак, просто тотальный хаос. Если бы этого не было хаоса, то вместо 10 человек погибал бы 1. Но погибало 10 вместо этого 1. За жизни этих солдат кто-то должен ответить. Они не вернулись домой. Часть, потому что их похоронили. И огромная часть, те, кто без вести пропавший. Мне каждый день пишут родственники, вопросы задают. Различных бойцов, не имеющих отношения к ЧВК «Вагнер». Парней, которые ушли в Минобороны. То количество без вести пропавших, которое мы видим, оно просто невозможно. Их просто выкидывали как мясо, потому что не было возможности забрать на территории. И до сих пор это скрывают. Обманы. Две реальности. На земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на Запорожском, Херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики, в которых начальник генштаба после стакана водки визжит, как баба базарная, как свинья, в телефон, требуя вернуть позиции. И все, что может сделать командующий, он может сказать, все возвращено, и нарисовать на карте красную полосочку на несколько километров севернее, чем она сегодня реально есть. Поэтому то, что нам рассказывают, это глубочайший обман. И перед фактом мы встанем только в тот момент, когда, как было на Красном Лимане, как было в Херсоне, как было во многих других местах, сборище этих мразей, понимая о том, что они уже просрали колоссальный кусок территории, соберутся и заявят о том, что они перегруппировались на более выгодные позиции. То же самое происходит на Бахмуте. Противник все глубже внедряется в нашу оборону. Противник не губит своих солдат, противник экономит свою технику. Все, что противник не экономит, он не экономит боеприпасы. И поэтому солдаты гибнут, уходят с ранениями. Каждый раненый солдат завтра не возьмет автомат в руки. Время стремительно схлопывается.